হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় বোমা ফেটে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মহিলা সহ 2 জন জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে। পুলিশ জানিয়েছে আহতদের চিকিৎসার জন্য ঘুষুরির টি.এস. জয়সওয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা দুজনেই সাফাই কর্মী বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বন্ধ কারখানার সামনে আবর্জনা তোলার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জয়সওয়াল হাসপাতালে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। আবর্জনায় বোমা রাখা ছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে কি ফেটে এই ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আহতদের হাসপাতালে আনা হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। वो तो कचरा साफ कर रहा था, कचरा में उसको देखा गया कि वो कचरा उठा के फेंका, उसमें से कुछ केमिकल रहा होगा, फट गया होगा। अच्छा, हाँ तो कोई आहत हुआ है कोई? हाँ, तो किसी को चोट लगा, लेडीज को। देखा जा रहा ऊपर का एडवेस्टर भी टूट के गिरा हुआ है सब। ये नहीं, एडवेस्टर आवाज क्या था? वो जमीन में कचरा खन रहा था, उसमें से निकला है। बहुत पुराना था वो। बहुत पुराना था। बम भी हो सकता है क्या? बम नहीं था। क्या था इतना जोर आवाज हुआ? वो लगता कोई बम रहता तो धुआं निकलता ना, वो तो एसिड था। एसिड टाइप का कुछ था, जिससे पहले जमीन लिया होगा, उसमें कुछ विस्फोटक चीज था जो आवाज हुआ। হাওড়া থেকে আইভি আদকের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।